ପିଲାମାନେ ୟୁଏନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୁମର ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକର ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ରହିଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ବା MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏଥିରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତୁମର ବିଗତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଛି ସେଥିରୁ ଆମେ 37ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତା ସହିତ ସମ୍ଭାବିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏମିତି 78ଟି ରହିଛି ତାକୁ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଟା ଯାକ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଏତିକି କଭର୍ ଅପ୍ ତୁମେ କରିଦେବ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ, ୟା ଭିତରେ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଯିବ। ତ ଏମିତି ଦୁଇଟା ମିଶି ପାଖାପାଖି 100+ ବା 100+ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖ, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଅନୁଦିତ କୃତି କିଏ? 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଉଷା, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଉର୍ବଶୀ, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ପାର୍ବତୀ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ମେଘଦୂତ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମେଘଦୂତ, ଅପସନ୍ ଡି। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଅନୁଦିତ କୃତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମେଘଦୂତ। ଏବେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଠି ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ହୃଦୟରେ, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଦୁଃଖୀ ମନରେ, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଭାବନାରେ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଅର୍ଥ ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟିଥାଏ, ଏକଥା କବି କହିଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର, କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ବୀରମାନଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ହନୁମାନଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ମୀନଜୀବୀଙ୍କୁ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଅର୍ଥ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କିଏ? କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି। କେଉଁଥିରେ? ନା ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖ, ପାପର ଗର୍ତ୍ତରେ କିଏ ପଡ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ, ବି ହେଲା ମୂର୍ଖ, ସି ହେଲା ଅଜ୍ଞାନ, ଡି ହେଲା ଦୁଷ୍ଟ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନ ସିଏ ପାପର ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ଗୀତର ରଚୟିତା କିଏ? ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ଏହି ଗୀତର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବି ହେଲା କବିଚନ୍ଦ୍ର, ସି ହେଲା କବି ସମ୍ରାଟ, ଡି ହେଲା କବିବର। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, କିଏ ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ବା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏକଥା ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ଗୀତର ରଚୟିତା, ଏ ଗୀତକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶରେ ମନ କେଉଁଠି ବିତରଣ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଭାବରାଜ୍ୟରେ, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଚିଲିକା ଜଳରେ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ। ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶରେ ମନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ ବିତରଣ କରିଥାଏ। ହେଲା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଦିଶୁଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ରୂପାରେ ଛାଇ ହେଲା ପରି, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ସୁନାରେ ଛାଇ ହେଲା ପରି, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଚୂନ ବୋଳି ହେଲା ପରି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ପାରଦରେ ଧୁଆ ହେଲା ପରି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ପାରଦରେ ଧୁଆ ହେଲା ପରି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଦିଶୁଥିଲା? ନା ପାରଦରେ ଧୁଆ ହେଲା ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ, ଶାନ୍ତି କାହିଁକି ଲୋକାଳୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଯୋଗୁଁ, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିବାରୁ, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଲୋକମାନେ କୋଳାହଳ କରୁଥିବାରୁ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା କଳିର ଉପଦ୍ରବ କାରଣରୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, କଳିର ଉପଦ୍ରବ କାରଣରୁ। 9 ନମ୍ବର, ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳୟରେ କବି କାହାର ଛାୟାକାର ଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି? ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳୟରେ କବି କାହାର ଛାୟାକାର ଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଭାଲେରୀ ପର୍ବତର, ବି ହେଲା ଦ୍ୱୀପ ଶୈଳର, ସି ହେଲା ବନଭୂମିର, ଡି ହେଲା ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ନାବର। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଠି? ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳରେ କବି ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କ ନାବର ଛାୟାକାର ଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି। ହେଲା। 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ହୋଇଛି। 10 ନମ୍ବର, ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ କବି କେଉଁ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ, ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ପ୍ରାତଃକାଳ, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ରାତ୍ରକାଳ। ଏଇଟା ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବ।
ହଉ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ବହୁତ ସୁବିଧା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳ। ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ କବି ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର, ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଶୋଭା ପାଉଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ବି ହେଲା ନୌକାର, ସି ହେଲା ନାବିକର, ଡି ହେଲା ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ର ହେଲା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଶୋଭା ପାଉଛି। କେଉଁଠି? ଚିଲିକାର ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହେଲା। 12 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି? ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଏକଥା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ବି ହେଲା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ସି ହେଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ଡି ହେଲା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହେଲା। କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। 13 ନମ୍ବର, ନିଶା ଆଗମନରେ କିଏ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଅବନୀ, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଗଗନ, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ବନଭୂମି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଚିଲିକା। ନିଶା ଆଗମନରେ କିଏ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଛି? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, କିଏ? ଅବନୀ ହେଲା। ଏଇଟି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖ, କଳି ଉପଦ୍ରବରେ କିଏ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି ବନ ଦେଶରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବି ହେଲା ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସି ହେଲା ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ, ଡି ହେଲା ଶାନ୍ତି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଶାନ୍ତି। କଳି ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ କିଏ? ନା ଶାନ୍ତି ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି ବନ ଦେଶରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ କ୍ଷୀରୋଦ ସଦର ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଚିତ୍ରିତ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କର ତନୁକୁ, ବି ହେଲା ଛାୟାଲୋକ ମିଶ୍ରିତ ବନସ୍ଥଳୀକୁ, ସି ହେଲା ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରକୁ, ଡି ହେଲା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାନବକୁ ହେଲା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଠି? ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାନବକୁ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ, ପଠିତ କବିତାରେ କାହାକୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୂଳବାସିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଚିଲିକାକୁ, ବି ହେଲା ଦିଗଙ୍ଗନାକୁ, ସି ହେଲା ଭ୍ୟାଲେରିକୁ, ଡି ହେଲା ବନଭୂମିକୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦିଗଙ୍ଗନାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପଠିତ କବିତାରେ ଦିଗଙ୍ଗନାକୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୂଳବାସିନୀ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। 17 ନମ୍ବର, କାହାକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଦୁକୂଳବାସିନୀଙ୍କୁ, ବି ହେଲା ବୀଣାବାଦନକୁ, ସି ହେଲା ଗୀତତାନକୁ, ଡି ହେଲା ଚିଲିକାର ଜଳକୁ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗୀତ ତାନକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୀତ ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇଯାଉଥିଲା ହେଲା। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରେ ପଡ଼େ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ମହାଶୂନ୍ୟରେ, ବି ହେଲା ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ଭରେ, ସି ହେଲା ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ, ଡି ହେଲା ଅତଳ ଗହ୍ୱରରେ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆସିଯିବ, ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦିଗଙ୍ଗନାଙ୍କର ଦୁକୁଳ ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଗୀତତାନକୁ, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକୁ, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଚିଲିକା ମାରୁତକୁ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ନୀଳ ଜଳରାଶିକୁ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକୁ। ଦିଗଙ୍ଗନାଙ୍କର ଦୁକୁଳ ସହିତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। 20 ନମ୍ବର, ଦୁଃଖୀ ମନରେ କାହାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଆନନ୍ଦର, ବି ହେଲା ବିଷାଦର, ସି ହେଲା ଆଶାର, ଡି ହେଲା ଆତ୍ମାର। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଶାର। ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟେ। କେତେବେଳେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କେତେବେଳେ ନିରାଶା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଠିକ୍ ତରଙ୍ଗ ପରି ହେଲା। ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ କିଏ ବିଚରଣ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଆତ୍ମା, ବି ହେଲା ଆଶା, ସି ହେଲା ତାନ, ଡି ହେଲା ମନ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମନ। ସଙ୍ଗୀତ ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ଅର୍ଥ ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଶରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ ମନ ହିଁ ବିଚରଣ କରିଥାଏ ବା କରେ। 22 ନମ୍ବର, କଳି ଉପଦ୍ରବରେ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା କବି ସମ୍ଭାବନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଦ୍ୱୀପ ଶୈଳ ତଳେ, ବି ହେଲା ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ,
सी है गिरिवन देश डी है चिलिका कूल सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन सी गिरिवन देश किए नहीं थे आश्रय ना शांति है लोकालय छाड़ी गिरिवन देश सी आश्रय नहीं थाए है 23 नंबर देखिए देख 23 नंबर कौन अच्छी तोरणी रे जलुवा मशाल को कवि क्या सहित तुलना करछंती ऑप्शन ए है संध्या तारा बी है पाप मूर्ति सी है अज्ञान मूर्ति डी है भैरव मूर्ति तो ठीक उत्तरटी हूँ ऑप्शन बी पाप मूर्ति तोरणी रे जलुवा मशाल को कवि पाप मूर्ति सहित तुलना करिछंती है 24 नंबर निशा आगमन रे अबनी केउ रूप धारण करिछि ऑप्शन ए है कोलाहल बी है निश्चल सी है चलचंचल डी है भयंकर सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी निश्चल हो जाए निशा जो राति आसी कौन है अबनी अथवा पृथ्वी पूरा निश्चल हो जाए स्थिर हो जाए देखा 25 नंबर देख 25 नंबर कौन अच्छी कवि केउ मानकु मधुर हासिनी बोली कहिसंती ऑप्शन ए है वीरंगना बी है नृत्यंगना सी है दिगंगना डी है बारांगना तो सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन सी किए ना दिगंगना मानकु मधुर हासिनी बोली कवि कहिसंती कवितार 26 नंबर छाया और ज्योत्स्ना मिश्रित वनस्थली दृश्य को कवि क्या सहित तुलना करछंती ना ऑप्शन ए है भस्म सहित भस्मासुर बी है सर्पभूषित चंद्रचूड़ सी है चिलिकार नीलजल डी है मीनजीवी नाब तो सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी सर्पभूषित चंद्रचूड़ छाया और ज्योत्स्ना मिश्रित वनस्थली दृश्य को कवि सर्पभूषित चंद्रचूड़ सहित तुलना करिछंती सर्पभूषित चंद्रचूड़ किए शिव है अब देखा 27 नंबर सर्पमंडित शिवों सहित कवि क्या तुलना करछंती ऑप्शन ए है चिलिका बी है वनभूमि सी है ज्योत्स्ना डी है द्वीप शैल तो ठीक उत्तरटी हूँ ऑप्शन बी है वनभूमि सर्पमंडित शिवों सहित वनभूमि कवि वनभूमि को तुलना कर 28 नंबर चिलिका पवन रे केउ कवि संगीत भासी आसुला ऑप्शन ए है कवि सम्राट बी है कविचंद्र सी है कविवर डी है कवि सूर्य तो सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन डी आसीगला कवि सूर्य बलदेव रथंकर संगीत भासी आसुला चिलिका पवन है 29 नंबर समुद्र मुहाणु माछ धरी धीवर माने केउ कथा भावी फेरुथिले ना ऑप्शन ए है माछ बिकिबा कथा बी है साथी धीवरंक कथा सी है नौका चलैबा कथा डी है निज घर कथा यहाँ तो अति सहज कथा कौटा ना ऑप्शन डी आसो निज घर कथा भावी सी फेरुथिले है अच्छा तब देखा 30 नंबर प्रश्न कौन अच्छी भालेरी पर्वत चिलिकार केउ दिगरे अवस्थित ऑप्शन ए है पूर्व बी है पश्चिम सी है उत्तर डी है दक्षिण तो ठीक उत्तर कौटी ना पश्चिम है भालेरी पर्वत चिलिकार पश्चिम दिगरे अवस्थित 31 नंबर निशिथिनीर प्रभाव को किए प्रचार करुछि ऑप्शन ए है लोक कोलाहल बी है ज्योत्स्ना लोक सी है दूरधरनाद डी है चिलिका मारुत ठीक उत्तर हूँ ऑप्शन सी दूर झरनाद निशिथिनीर प्रभाव को दूर झरनाद प्रचार करुछि 32 नंबर मशाल देखी मीन माने कौन करिवे है मशाल देखी मीन माने कौन करिवे ना ऑप्शन ए है दूर को चली जिवे बी है तरी गर्भरे पड़ी प्राण देवे सी है जाल पड़े डी है गर्तरे पशिबे तो सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी है कौन ना तरी गर्भरे पड़ी प्राण देवे मशाल देखी मीन माने तरी गर्भरे पड़ी प्राण देवे आकृष्ट ही डेइबे आउ मरीजे है तापर देखिबा 33 नंबर प्रश्न कौन रही देख मीन आकर्षण आशारे पतताल तरणी रे कौन करे मीन आकर्षण आशारे पतताल तरणी रे कौन करे ऑप्शन ए है जाल बांधे बी है मशाल जलाए सी है खाद्य पकाए डी है गीत गाए तो ठीक उत्तरटी हूँ ऑप्शन बी मशाल को सी जलाई दिए बा जाली दिए
मीन आकर्षण आशारे है। तापर देखा 34 नंबर मृत्युंजय तुम्हें उत्कल भुवने एक कथा क्या लक्ष्य करी कहुई। मृत्युंजय तुम्हें उत्कल भुवने ऑप्शन ए है कविवर राधाकांत राय, बी है कवि सम्राट उपेन्द्र भंज, सी है कवि सूर्य बलदेव रथ, डी है प्रकृति कवि गंगाधर मेहेर। तो सठिक उत्तर कौटी ऑप्शन सी आसीगला कारण आम चिलिका जो पद्यट रही से क्या कथा कहीचे कवि क्या कथा कहते ना कवि सूर्य बलदेव कथा। अच्छा गला तब देखिए 35 नंबर देख कौन अच्छी क्या आकर्षण करने पतताल तरणी में मशाल जाली थे। ऑप्शन ए है धन, बी है जन, सी है मीन, डी है मन। देख पूरा पाखापाखि पकई दूसरी जदि तुम ठीकटा जान न भूल करदेक आसो तेणुक सठिकटा जाना निहाती दरकार। 35 नंबर कौटा ऑप्शन सी मीन। मीन को आकर्षण करने मीन अर्थ माछ को आकर्षण करने पोतताल तरणी नौ मशाल जाली थाए है। 36 नंबर इंद्रिय मानक अतिक्रम करी यही अर्थरे चिलिकार सायंतन दृश्य कवितार क्यों शब्द प्रयोग कराई। इंद्रिय मानक अतिक्रम करी देखिए ऑप्शन ए अच्छी जितेन्द्रिय, बी अच्छी अजितेन्द्रिय, सी अच्छी इंद्रियातीत, डी अच्छी अतीन्द्रिय। सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी अतीन्द्रिय है। अच्छा तब देखा 37 नंबर शेष प्रश्न कौन विगत वर्ष जो परीक्षा प्रश्न पड़ी तार शेष प्रश्न होची 37 नंबर है। देख 37 नंबर कौन अच्छी प्रशांत वनदेश कौन लेश मात्र ना। ऑप्शन ए है चहल, बी है उपद्रव, सी है अराजकता, डी है शांति। सठिक उत्तर होची चहल कौटी ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए चहल यहाँ हूँ सठिक उत्तर। ये गला सरीगला 37 प्रश्न। तापर देखिए एवं संभावित प्रश्न उत्तर जोटा कि तुम परीक्षा भी बहुत इम्पोर्टाट है। देखा देख कौन रही देखिबा संभावित प्रश्न उत्तर कौन है प्रश्न कौन रही। देख एक नंबर अच्छी पठित कविता चिलिका सायंतन दृश्य केउटी प्रकाशित हुई ना। ऑप्शन ए है कविवर गीतामृत स्मरण, बी है कवि सौंदर्य चित्तवृत्ति, सी है जातीय भावनार उद्वेलन, डी है जीवन प्रति शाश्वत वार्ता। तो सठिक उत्तर कौटी देखि नियो। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन कौन ए है कविवर गीतामृत स्मरण है। तब देखा 2 नंबर प्रश्न कौन रही। सायंतन शब्दर अर्थ कौन। ऑप्शन ए है सकाळ, बी है मध्याह्न, सी है अपराह्न, डी है संध्या। यहाँ तुम जान सहज ऑप्शन डी संध्या। तापर देखा 3 नंबर प्रश्न केउटी कविवर राधानाथ राय अनुदित कृति। ऑप्शन ए है चंद्रभागा, बी है महाजात्रा, सी है पार्वती, डी है तुलसी स्तबक। सठिक उत्तर कौटी ना डी ऑप्शन डी तुलसी स्तबक। एवं देखिए 4 नंबर प्रश्न चिलिका खंडकाव्य कविवर क्या नायिका रूपे चित्रण करिसेंती। चिलिका खंडकाव्य कविवर क्या नायिका रूपे चित्रण करिसेंती। ऑप्शन ए है चिलिका को, बी है प्रकृति को, सी है बनानी को, डी है सुंदरता। तो 4 नंबर सठिक उत्तर कौटी ना ऑप्शन बी प्रकृति को नायिका रूपे चित्रण करिसेंती किए कवि। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न कौन रही। 5 नंबर प्रश्न निम्नलिखित काव्यकृति मध्यरु केउटी राधानाथंकर नुहे एठी नुहे कही है। आम 3टा ताकर कृति रही आ गोटे नुहे से बाछा। ऑप्शन ए है नंदिकेश्वरी, बी है चंद्रभागा, सी है इंदुमती, डी है केदार गौरी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी इंदुमती तांकर रचना नुहे बाकी 3टी तांकर कृति है। तब देखिए 6 नंबर चिलिका केउं धरणर काव्य। ऑप्शन ए है जातीय काव्य, बी है प्रकृति काव्य, सी है खंडकाव्य, डी है व्यंग काव्य। ठीक उत्तर होची ऑप्शन सी खंडकाव्य। चिलिका होची केउं धरणर काव्य ना खंडकाव्य है। 7 नंबर नदी बा समुद्र मध्य को पशि जाइथिबा स्थलभाग को कौन कहती। ए है द्वीप, बी है ढीप, सी है नासी, डी है टापू। तो सठिक उत्तर होची सी ऑप्शन सी नासी। नदी बा समुद्र मध्य को पशि जाइथिबा जो स्थलभागटे पशि जाइथाए ताकू नासी बोली कहा जाए है। 8 नंबर देख 8 नंबर कौन अच्छी दुकूल कहले आमे कौन बुझू। ऑप्शन ए है 2 कूल, बी है 2टी वंश, सी है दूर थिबा नदीर कूल, डी है पाटलुका।
तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी है पाट लुगा दुकुड़ कहले पाट लुगा को बुझी था। 9 नंबर बागीश्वरी क्यों देवी अन्य नाम ऑप्शन ए है सरस्वती बी है दिगपालिका देवी सी है रात्रि देवी डी है प्राची देवी तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए सरस्वती है बागीश्वरी क्यों देवी अन्य नाम ना सरस्वती अन्य नाम होउछि बागीश्वरी। ए देखिबा 10 नंबर देख तो 10 नंबर कौन रही देख केउ पहाड़र शिखर देश में संध्या तारा देखी मत्स्यजीवी माने उल्लसित हो फेरुंट ऑप्शन ए है चढ़ई गुहा बी है कालीजाई सी है बरुणाई डी है भालेरी तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी है भालेरी भालेरी पहाड़र शिखर देश में संध्या तारा देखी मत्स्यजीवी माने उल्लसित हो फेरुंट कौटी घर को है। 11 नंबर केउ कवि को कवि सूर्य बोली कहा जाए ना ऑप्शन ए है राधानाथ बी है मधुसूदन राव सी है बलदेव रथ डी है उपेन्द्र भंज कवि सूर्य बलदेव रथ अर्थ ऑप्शन सी को ऑप्शन सी होची सठिक उत्तर बलदेव रथ को कवि सूर्य बोली आख्या दिया। 12 नंबर नाविक कंठरे क्यों संगीत शुणा जाउथिला ऑप्शन ए है लोकगीत बी है भजन सी है ओडिसी डी है किशोर चंद्रानंद चंपू तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी किशोर चंद्रानंद चंपू। एबे देखिबा 13 नंबर कौन होइछि 13 नंबर प्रश्न किशोर चंद्रानंद चंपूर लेखक किए ऑप्शन ए है राधानाथ राय बी है उपेन्द्र भंज सी है कवि सूर्य बलदेव रथ डी है दीनकृष्ण दास सठिक उत्तर कौटी ऑप्शन सी कवि सूर्य बलदेव रथ रचना कर कौन किशोर चंद्रानंद चंपू। 14 नंबर ह्रदर नीलवक्षरे किए अधिष्ठान करुथिला ना ऑप्शन ए है गीतर तान बी है लोकंकर कोलाहल सी है चंद्रर किरण डी है पर्वतर छाई सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए गीतर तान ह्रदर नीलवक्षरे गीतर तान अधिष्ठान करुथिला। 15 नंबर भालेरी शिखर में संध्या तारा देखी आसंती पट्टिका मोहल्ला से टेकी यही पदरे कवि केउ मानक उल्लसित हेबार देखिछंती ना ऑप्शन है नौका चालक बी है मीनजीवी सी है प्रकृति प्रेमी प्रेमी डी है पर्यटक तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी मीनजीवी माने है। अच्छा देखिबा 16 नंबर 16 नंबर कौन अच्छी जो दिगरे केउ माने हसुथिले ऑप्शन ए है लहरी बी है तारा सी है दिगंगना डी है चंद्र ये तो बहुत इजी तुम सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी दिगंगना माने चारि दिगरे कौन करथुले हसुथिले। तापर 17 नंबर क्यों संगीत भावांतर सृष्टि करथुला ऑप्शन ए है गलानी तो गला कथार संगात बी है कि हेलारे कही तो नुहई भारती रे सी है खराब तू हेलु रे डी है झगड़ी मात्र हेल हे श्याम सठिक उत्तर कौटी ना ऑप्शन ए गलानी तो गला कथार संगात। एबे देखिबा 18 नंबर देख किए लीला रचना करुथिले ऑप्शन ए है देवी महालक्ष्मी बी है देवी महाकाली सी है देवी बागेश्वरी डी है देवी महामाया सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी किए देवी बागेश्वरी लीला रचना करुथिले। तापर 19 नंबर काहाको ओडिया साहित्यर आधुनिक जुगर स्रष्टा बोली कहंती ऑप्शन ए है फकीरमोहन सेनापति बी है राधानाथ राय सी है मधुसूदन राव डी है मधुसूदन दास तो ठीक उत्तर होउछि ऑप्शन बी राधानाथ राय होउचंती आधुनिक जुगर स्रष्टा सी है। एबे देखिबा केते नंबर 20 नंबर देख 20 नंबर प्रश्न कौन रही रात्रि आगमन हेतु चिलिकार केउ मानक गहल चहल लेस मात्र नाही बोली कवि कहिसंती ऑप्शन ए है विहंग मानकर बी है लोक मानकर सी है कालीजाई जाउथिबा तीर्थयात्री डी है नाविक मानकर तो ठीक उत्तर होउछि ऑप्शन बी लोक मानकर है गहल चहल लेस मात्र किछि नथिला है। 21 नंबर कहार उपद्रव सही न पारी शांति चिलिकार विराजित होइछि है ऑप्शन ए है लोक मानकर बी है पशु मानकर सी है कलीर डी है मीन मानकर तो ठीक उत्तर होउछि ऑप्शन सी है कलीर है। ए देखिबा 22 नंबर 22 नंबर कौन अच्छी गलानी तो गला कथार संगात अर्थ कौन जहाँ घटबार थिला घटीगलानी ऑप्शन ए ऑप्शन बी है संगातर गला कथा बीतीगलानी सी है गला कथा को संगात मन पकेबा डी है एथि केउटी ठीक नुहे
तो ठीक उत्तरटी होउची ऑप्शन ए कौन ना जहाँ घटबार थिला घटीगला अर्थ सी सरीगला। देखा 23 नंबर धन्य रथे तुम धन्य रथे तुम जन्म शुभ क्षणे एठारे कहार जन्म कथा कहुई। ऑप्शन ए है बलराम दास, बी है जगन्नाथ दास, सी है चंद्रशेखर रथ, डी है बलदेव रथ। तो ठीक उत्तर होची ऑप्शन डी बलदेव रथ है। देखा 24 नंबर तुम माटी देह ग्रासीची श्मशान एठारे कहार माटी देह श्मशान ग्रासीची बोली कहुई। ऑप्शन ए है जगन्नाथ रथ, बी है बलराम रथ, सी है बलदेव रथ, डी है चंद्रशेखर रथ। तो ठीक उत्तर होची ऑप्शन सी बलदेव रथ। एठारे कहार ना बलदेव रथंकर माटी देह श्मशान ग्रासीची बोली कहुई। 25 नंबर भव्य पाप मूर्ति परी अटईसे एठारे पाप मूर्ति सह क्या तुलना कर। ऑप्शन ए है पापराशि, बी है मशाल, सी है नौका, डी है सायंकाल। तो ठीक उत्तर होची ऑप्शन बी मशाल है। 26 नंबर चिलिकार केउ गुड़िक टिकिए देखा दे पुणी लुचि जाउछंती। ऑप्शन ए है फेरुथिबा बोईत गुड़िक, बी है चिलिका मध्यस्थ पहाड़, सी है दूर देखा जाउथिबा जंगल, डी है चिलिकार माछ गुड़िक। 26 नंबर तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए कौन फेरुथिबा बोईत गुड़िक। 27 नंबर केउ मनरे आशार उत्थान पतन हुए। ऑप्शन ए है धनी लोकर, बी है लोभी मानक, सी है अज्ञान, डी है दुखी मानक। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी दुखी मानक है। दुखी मानक मनरे आशार उत्थान पतन हुए। 28 नंबर उक्त कवितारे कवि केउ समयर दृश्य वर्णना करिसेंती। ऑप्शन ए है सकाळर, बी है संध्यार, सी है मध्याह्नर, डी है अपराह्नर। ठीक उत्तर होची कौन संध्यार दृश्य वर्णना कराई कौटी चिलिका। तब देखिए 29 नंबर ज्योत्स्ना विधौत सृष्टि कवि को किपरि प्रतीत होइछि। ऑप्शन ए है पारद धौत, बी है गगन धौत, सी है रौप्य धौत, डी है एथिरो केउंटी नुहे। तो ठीक उत्तर होची ऑप्शन ए पारद धौत पूरा स्वच्छ धड़ा ज्योत्स्ना विधौत सृष्टि कवि को पारद धौत भली प्रतीत होइछि बा मने होछि हैला। तापर देखिबा 30 नंबर 30 नंबर कौन रही देखिए मीनजीवी सहित नार चित्र किपरि दिशुला। ऑप्शन ए है चित्राकार, बी है कायाकार, सी है छायाकार, डी है मायाकार। तो सठिक उत्तर होची कौटी ना ऑप्शन सी छायाकार। मीनजीवी सहित नार चित्र छायाकार परी दिशुला छाया छाया दिशुला। 31 नंबर मत्स्यजीवी माने केउठारे माछ संग्रह करथुले। ऑप्शन ए है चिलिकार, बी है समुद्र मुहाण, सी है चिलिकार पड़िथिबा नदीरू, डी है ह्रदर तटदेश। तो ठीक उत्तर होची ऑप्शन बी समुद्र मुहाण। मत्स्यजीवी माने समुद्र मुहाण माछ संग्रह करथुले। 32 नंबर भालेरी शिखरे कौन देखी नाविक माने घर को बाहुड़ू थिले। ऑप्शन ए है जह्न, बी है संध्या तारा, सी है सूर्य, डी है सूर्यास्त। तो ठीक उत्तर होची ऑप्शन बी संध्या तारा देखी भालेरी शिखरे संध्या तारा देखी नाविक माने घर को बाहुड़ू थिले। एबे देखिबा 33 नंबर महा उल्लास नाविक माने ना को किपरि चलाई आसुथिले। ऑप्शन ए है पाल टेकी, बी है तलेई टेकी, सी है कात टेकी, डी है हाथ टेकी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए पाल टेकी। महा उल्लास नाविक माने ना को किपरि ना पाल टेकी चलाई आसुथिले। 34 नंबर जल स्थल नभ केउथिरे परिप्लुत होइतिला। ऑप्शन ए है पारदरे, बी है निशारे, सी है ज्योत्स्नारे, डी है तरंगरे। सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी ज्योत्स्नारे परिप्लुत होइतिला। 35 नंबर कहार आगमन रे लोक कोलाहल क्रमे निश्चल हेउथिला। ऑप्शन ए है संध्या आगमन रे, बी है निशा आगमन रे, सी है चंद्र आगमन रे, डी है नक्षत्र आगमन रे। तो ठीक उत्तर होची ऑप्शन बी निशा आगमन अर्थ राति आसवा क्षणी कोलाहल निश्चल हो जाउथला। 36 नंबर देखिए देख
ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଆଶାର ସ୍ଥିତିକୁ କବି କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ପାଣିର ଗାର ସହ, ବି ହେଲା ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ ସହ, ସି ହେଲା ବୋଇତରେ ଜଳୁଥିବା ମଶାଲର ଶିଖା ସହ, ଡି ହେଲା ଡଙ୍ଗାର ଆହୁଲା ସହ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। କେଉଁଠି ନା ବୋଇତରେ ଜଳୁଥିବା ମଶାଲର ଶିଖା ସହ। 37 ନମ୍ବର, ବୋଇତ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଉପରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଆସୁଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଜଳରେ, ବି ହେଲା ତରଙ୍ଗରେ, ସି ହେଲା ଜଳଭାଗରେ, ଡି ହେଲା ତଲେଇରେ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ତରଙ୍ଗରେ। ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପୋତତାଳ ମସଲା ଜାଳିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଘରକୁ ଫେରିବା ଆଶାରେ, ବି ହେଲା ମୀନ ଧରିବା ଆଶାରେ, ସି ହେଲା ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆଶାରେ, ଡି ହେଲା ମୀନ ଖେଳାଇବା ଆଶାରେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋଉଠି ନା ଅପସନ୍ ସି, ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆଶାରେ ପୋତତାଳ ମସଲା ଜାଳୁଥିଲା। 39 ନମ୍ବର, ପୋତତାଳ ତରଣୀରେ କ'ଣ ଜାଳିଥିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ମଶାଲ, ବି ହେଲା ବତି, ସି ହେଲା ଆଲୋକ, ଡି ହେଲା ଲଣ୍ଠନ। କେଉଁଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କୁହ ଏଇଟା ନିଜେ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ହେବ, ମଶାଲ। ତରଣୀରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ମଶାଲ ଜାଳୁଥିଲେ। ଦେଖିବା 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପୃଥିବୀରେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ରମ୍ୟ ଦିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଭୟାନକ, ବି ହେଲା ମାରାତ୍ମକ, ସି ହେଲା ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଡି ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ମାରାତ୍ମକ। ହେଲା। 41 ନମ୍ବର, ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୀତକୁ କିଏ ଦୂରରୁ ବୋହି ଆଣୁଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ପବନ, ବି ହେଲା ଚିଲିକାର ପବନ, ସି ହେଲା ଚିଲିକାର ତରଙ୍ଗ, ଡି ହେଲା ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଚିଲିକାର ପବନ। ହେଲା। 42 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦେଖ, ମୀନଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ନାବ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଇ ପରି ଚିଲିକାର କେଉଁ ଦିଗରୁ ଦେଖାଯାଉଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ, ବି ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ, ସି ହେଲା ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ, ଡି ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ନାବ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଇ ପରି ଚିଲିକାର କେଉଁ ଦିଗରୁ? ନା ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଦେଖାଯାଉଛି। 43 ନମ୍ବର, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ବି ହେଲା ଶିବଙ୍କୁ, ସି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ଡି ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। କାହାକୁ? ନା ଅପସନ୍ ବି, ଶିବଙ୍କୁ। ଶିବକୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କାହିଁ କୁହାଯାଏ? ତାଙ୍କ ଦେଖିବ ମୁଣ୍ଡର ଜଟାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଜହ୍ନର ଚିତ୍ରିତ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା। 44 ନମ୍ବର, ବୋଇତରେ ନାବିକମାନେ ଜଳାଉଥିବା ମଶାଲର ଶିଖାକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଚିଲିକାର ମାଛ, ବି ହେଲା ଚିଲିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପାହାଡ଼, ସି ହେଲା ଦୁଃଖୀ ମନର ଆଶା, ଡି ହେଲା ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ନାବିକମାନଙ୍କ ମନ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଦୁଃଖୀ ମନର ଆଶା। ଏବେ ଦେଖିବା 45 ନମ୍ବର। ଦେଖ, ପୋତତାଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ନୌକା, ବି ହେଲା ନାବିକ, ସି ହେଲା ରଜକ, ଡି ହେଲା କୈବର୍ତ୍ତ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ନାବିକମାନଙ୍କୁ ପୋତତାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନାବିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନୌକା ଚଲାନ୍ତି। 46 ନମ୍ବର, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ, ଏହା କେଉଁ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ନିୟମରେ ରଚିତ ଚୌପଦୀ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କ, ବି ହେଲା ଖ, ସି ହେଲା ଘ, ଡି ହେଲା ଗ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ହେଲା, ଗ। ହେଲା, ଗ ବର୍ଣ୍ଣ। 47 ନମ୍ବର, ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଗଜୁରୀ, ବି ହେଲା ନଟବାଣୀ, ସି ହେଲା ମଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ଡି ହେଲା ରାମକାରୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି। 48 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ସ୍ୱଭାବନ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ସୁନ୍ଦର, ବି ହେଲା ଶାନ୍ତ, ସି ହେଲା କୋମଳ, ଡି ହେଲା ଚିକ୍କଣ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ସୁନ୍ଦର। ହେଲା। 49, କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତେଜି ଲୋକାଳୟ, ଶାନ୍ତି କି ଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। କବି ଏଠାରେ ଚିଲିକାର କେଉଁ ପରିବେଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଚିଲିକାର କୋଳାହଳ, ବି ହେଲା ଚିଲିକାର ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ, ସି ହେଲା ଚିଲିକାର ନିରୋଳା ପରିବେଶ, ଡି ହେଲା ଚିଲିକାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଚିଲିକାର ନିରୋଳା ପରିବେଶ। ହେଲା। ଦେଖିବା 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଚିଲିକାର ବିଜନ ସ୍ଥଳୀରେ କିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି କବି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଜଳଚର ଜୀବମାନେ, ବି ହେଲା ପକ୍ଷୀମାନେ, ସି ହେଲା ଧୀବରମାନେ, ଡି ହେଲା ଶାନ୍ତି ଦେବୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଶାନ୍ତି ଦେବୀ
ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। 51 ନମ୍ବର ଗିରି ବନଦେଶ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କୋଳାହଳମୟ, ବି ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସି ହେଲା କର୍ମମୁଖର, ଡି ହେଲା ନିଶ୍ଚଳ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଦେଖିବା 52 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉନଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ତରୁପତ୍ରରେ, ବି ହେଲା ମସୃଣ ପଥରରେ, ସି ହେଲା ବନସ୍ଥଳୀରେ, ଡି ହେଲା ନୌକାରେ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ନୌକାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ବାକି 3ଟି ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା ହେଲା। 53 ନମ୍ବର କ୍ଷୀରୋଦ ଶବ୍ଦର ଏଠାରେ ଏହି ପଂକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର, ବି ହେଲା ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୀର, ସି ହେଲା କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ, ଡି ହେଲା ସମୁଦ୍ର ପରି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ ହେଲା। ଦେଖିବା 54 ନମ୍ବର। ଦେଖ 54 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦ୍ୱୀପ ପର୍ବତର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସମୂହ କେଉଁଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କବିଙ୍କ ମନରେ, ବି ହେଲା ହ୍ରଦର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ, ସି ହେଲା ଆକାଶରେ, ଡି ହେଲା ବନ ପ୍ରଦେଶରେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ଅପସନ୍ ବି ହ୍ରଦର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ହେଲା। 55 ନମ୍ବର ଦିଗଙ୍ଗନାଙ୍କ ଦୁକୁଳ ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନା ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ବି ହେଲା ପଟ୍ଟିକା, ସି ହେଲା ପାରଦ, ଡି ହେଲା ତରୁପତ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କାହା ସହିତ ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା 56 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ ଦିଗଙ୍ଗନାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ, ବି ହେଲା ବାଗୀଶ୍ୱରୀ, ସି ହେଲା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ, ଡି ହେଲା ମଧୁର ହାସିନୀ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମଧୁର ହାସିନୀ। ଦିଗଙ୍ଗନାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧୁର ହାସିନୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। 57 ନମ୍ବର ଧନ୍ୟ ରଥେ ଏଠାରେ ରଥେ ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ବଳଦେବ ରଥ, ବି ହେଲା ରାଧାନାଥ ରଥ, ସି ହେଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ, ଡି ହେଲା ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବଳଦେବ ରଥ। 58 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ ମଶାଲ ଦେଖି ମୀନମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଡେଇଁବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟକୁ, ବି ହେଲା ତରି ଗର୍ଭକୁ, ସି ହେଲା ପାପ ଗର୍ତ୍ତକୁ, ଡି ହେଲା ଚିଲିକାର କୂଳକୁ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ତରି ଗର୍ଭକୁ ହେଲା ବା ନୌକାକୁ ହେଲା। 59 ମୀନମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ତରି ଗର୍ଭକୁ, ବି ହେଲା ପାପ ଗର୍ତ୍ତକୁ, ସି ହେଲା ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟକୁ, ଡି ହେଲା ଚିଲିକାର କୂଳକୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ତରି ଗର୍ଭକୁ। ଏବେ ଦେଖିବା 60 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଚିଲିକାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବିଷୟଟି ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଫେରନ୍ତା ଯାତ୍ରା, ବି ହେଲା କବିଙ୍କ ଚିଲିକା ପ୍ରୀତି, ସି ହେଲା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା, ଡି ହେଲା ଚିଲିକାର ବିଶାଳତା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା। 61 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଶ ଦେହେ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଯଶ ରୂପକ ଶରୀରରେ, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଯଶରେ ଗଠିତ ଶରୀରରେ, ସି ହେଲା ଯଶସ୍ୱୀ ଶରୀରରେ, ଡି ହେଲା ଯଶ ଓ ଦେହରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଦେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିବ ତୁମେ ଭୁଲ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ, ତେଣୁକରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କ'ଣ ଯଶସ୍ୱୀ ଶରୀରରେ। 62 ନମ୍ବର ଶ୍ମଶାନ କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କଳା ଦେହକୁ, ବି ହେଲା ଗୋରା ଦେହକୁ, ସି ହେଲା ଯଶ ଦେହକୁ, ଡି ହେଲା ମାଟି ଦେହକୁ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମାଟି ଦେହକୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା 63 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଦେହର ବିନାଶ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ମାଟି ଦେହର, ବି ହେଲା ଯଶ ଦେହର, ସି ହେଲା ସବୁ ଦେହର, ଡି ହେଲା ମଣିଷ ଦେହର। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଯଶ ଦେହର କେବେ କ'ଣ ବିନାଶ ନାହିଁ। 64 ନମ୍ବର ତରି ଗର୍ଭରେ ମୀନମାନେ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବେ ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ତରଣୀରେ ଜଳୁଥିବା ମଶାଲର ଶିଖା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ, ବି ହେଲା ତରଣୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ, ସି ହେଲା ତରଣୀରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଡି ହେଲା ତରିକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି। ତ କେଉଁଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନା ଅପସନ୍ ଏ ତରଣୀରେ ଜଳୁଥିବା ମଶାଲର ଶିଖା ଯେଉଁ ଅଛି ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଡେଇଁଥାନ୍ତି କେଉଁମାନେ ମୀନମାନେ। 65 ନମ୍ବର ପ୍ରାଚୀ ମୂଳରେ କାହାର ଛାୟାଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ନା ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା,
बी है मीनजीवी नाब, सी है चंद्रचूड़, डी है भालेरी पर्वत। तो ठीक उत्तरटी हूँ ऑप्शन डी मीनजीवी नाब। प्राची मूल में मीनजीवी नाब छायाचित्र देखा जाता। 64 नंबर देख आसंती पट्टिका महला सेटा कि एठारे क्यों मानक उल्लसित होबार कवि देखिछन्ति। ऑप्शन ए है प्रकृति प्रेमी, बी है पर्यटक, सी है दिगंगना, डी है धीवर। ठीक उत्तर हूँ ऑप्शन डी धीवर है। एठारे धीवर मानक उल्लसित होबार कवि देखिछन्ति। 67 नंबर क्यों पहाड़ शिखर रे संध्या तारा देखी कैवर्त माने कूल को फेरी आसती ना। ऑप्शन ए है मामू भणजा, बी है भालेरी, सी है कालीजाई, डी है महेंद्रगिरी। तो सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी भालेरी पहाड़ शिखर रे संध्या तारा को देखी कैवर्त माने घर को कूल को फेरी आसती। देखा 68 नंबर कवि सूर्य नाम किए विख्यात। यहाँ तो अति सहज प्रश्न। ऑप्शन ए है कालीचरण पट्टनायक, बी है बलदेव रथ, सी है गंगाधर मेहर, डी है नंदकिशोर बल। तो किए कवि सूर्य ना बलदेव रथ ऑप्शन बी। एवं देखा परवर्ती प्रश्न देख कवि राधानाथ प्रकृति को क्यों रूप देखी। ऑप्शन ए है बागीश्वरी, बी है शांतमूर्ति, सी है माता, डी है नायिका। सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन डी नायिका। कवि राधानाथ प्रकृति को नायिका रूप में देखी। 70 नंबर गलानी तो गला कथार संगात उक्ति कवि सूर्य क्यों रचनार उद्धार कर। ऑप्शन ए है सर्पजनाण, बी है किशोर चंद्रानंद चंपू, सी है रत्नाकर चंपू, डी है चंद्रकला। तो सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी कौन किशोर चंद्रानंद चंपू। उक्ति गलानी तो गला कथार संगात उक्ति कवि सूर्य किशोर चंद्रानंद चंपू रचनार उद्धार कर। परवर्ती प्रश्न देखा 71 नंबर चिलिकार सायंतन दृश्य कवितार शेष कवि क्या संबोधन कर। ऑप्शन ए है बण पहाड़ को, बी है कवि सूर्य को, सी है चिलिका को, डी है पोतताल मान। तो ठीक उत्तर हूँ ऑप्शन सी चिलिका को है। 72 नंबर कविवर भाव में किए परिचित। ऑप्शन ए है गंगाधर मेहर, बी है नंदकिशोर बल, सी है राधानाथ राय, डी है राधानाथ राय। दी थर दी राधानाथ राय। यहाँ कौन देख पिला माने सी अच्छी राधानाथ सी अच्छी राधानाथ रथ, डी अच्छी राधानाथ राय। तो कविवर किए ना राधानाथ राय। सठिक उत्तर कौटी ना ऑप्शन डी है। ये हूँ सठिक उत्तर। ये टिके खाली देखिए कन्फ्यूज हो ये राधानाथ रथ अच्छे राधानाथ राय अच्छी टिके भल भाव न देखिले भूल हो। तेणुक सठिक उत्तर हूँ राधानाथ राय। 73 नंबर आधुनिक ओडिया काव्यधारार भित्ति संस्थापक कविवर राधानाथ राय क्यों जिले में जन्मग्रहण करते। देख पे टिके आउ टे क्वेश्चन टी ऊपर उठेदेवा। देख आधुनिक ओडिया काव्यधारार भित्ति संस्थापक कविवर राधानाथ राय क्यों जिले में जन्मग्रहण करते। ना ऑप्शन ए है बालेश्वर, बी है पुरी, सी है कटक, डी है खोर्धा। तो ठीक उत्तर टी कौटी ऑप्शन ए बालेश्वर जिले में से जन्मग्रहण करते। 74 नंबर निम्नोक्त मध्य केउटी राधानाथ राय लेखा नुहे है। देखा ऑप्शन ए है महाजात्रा, बी है उषा, सी है केदारगौरी, डी है इंदुमती। तो ठीक उत्तर कौटी ना ऑप्शन डी इंदुमती लेखा नुहे। बाकी महाजात्रा, उषा आउ केदारगौरी 3टा जाक सी रचना किए कविवर राधानाथ राय। 75 नंबर चिलिकार सायंतन दृश्य कविताटी क्यों काव्यर अंशविशेष। ना ऑप्शन ए है चंद्रभागा, बी है चिलिका, सी है नंदकिशोरी, डी है उर्वशी। सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी चिलिका। चिलिका रे सायंतन दृश्य कविताटी चिलिका काव्यर अंशविशेष। देखा परवर्ती प्रश्न देख केउं कथा शून्य रे चली जावा कथा कहुई। ऑप्शन ए है हस, बी है संगीत, सी है मन, डी है चिलिका मारुत। तो सठिक उत्तर हूँ कौन ऑप्शन सी मन। मन केउं कथा शून्य रे चली जावा कथा कहुई ना मन कथा शून्य रे चली जावा कथा कहुई। मन शून्य शून्य कुआडे चली जाए जानी हुए ना। 77 नंबर पापमूर्ति क्या लक्ष्य कर कहुई ना ऑप्शन ए है पोतताल, बी है मीन, सी है तरुणी, डी है मशाल। तो सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन डी मशाल। पापमूर्ति क्या लक्ष्य कर कहुई ना मशाल को पापमूर्ति मशाल को लक्ष्य कर कहुई कहीं मशाल जलिया मात्रे मीन मैंने दिखती आउ प्रण चली जाए। 78 नंबर
देख ये शेष प्रश्न निम्नोक्त मध्य क्यों उक्ति कवि सूर्य बलदेव रथ उद्देश्य कहुई ऑप्शन ए है तरुणी जाली देले मशाल बी है मृत्युंजय तुम्भे उत्कल भुवने सी है करे निशिथिनी प्रभाव प्रचार डी है आसंती पट्टिका महला से टेकी तो सठिक उत्तर कौटी पिला माने सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी है मृत्युंजय तुम्भे उत्कल भुवने निम्नोक्त मध्य केउटी ना मृत्युंजय तुम्भे उत्कल भुवने कवि सूर्य बलदेव रथ उद्देश्य कहुई पिला माने ये थिला आमर आजिर क्लास जो थी कि आम 37टी विगत वर्षर प्रश्न को आलोचना कले जोटा कि तुम बहुत इंपोर्टाट और संभावित प्रश्न उत्तर 78टी आलोचना कले एमती कि 100+ क्वेश्चन आज ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन को डिस्कसन कले वेरी वेरी इंपोर्टाट एतिक जब तुम यही चिलिकार सायंतन दृश्य टपिक रही एतिक जब तुम कवर अप पूरा करदेव ताले ये तुम प्रश्न बोर्ड परीक्षा पाइज और टेंशन ना तेणुक जदि भिडियोटी भल लगी किसी शिक्षा को मिली ताहले निश्चय लाइक करिवो संग मन भीतर शेयर करिवो एवं केमिति भिडियोटी लागिला कमेंट करी जणैबो जदि आउ किछि नुवा टॉपिक जानिबार अछि ताहले कमेंट रे निश्चय जणैबो एवं नुवा करी चैनल को आस्ते निश्चय सब्सक्राइब करिवो आ पाखर थिया बेल आइकन को क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबो हम जेते एमिति अपडेट करी वीडियो तुमरो परीक्षा संबंधी वीडियो ओडिया रे अन्य सब्जेक्ट इंग्लिश रे अन्य सब्जेक्ट सब आसीबो तेनु करी अपडेट कर देबो ये तुमरो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिबो निश्चय नोटिफिकेशन प्रथम तुम पाइपर जहाँ वीडियो मैं अपलोड करी समस्त वीडियो नोटिफिकेशन तुम पाखे प्रथम पहुँचो निश्चय चैनल को सब्सक्राइब कर रख द्वितीय कथा है ये वीडियोर लिंक रे मोर पूर्व केतोटी वीडियो ये तुम ओडिया रे जो रही MCQ डिस्कसन ऑलरेडी करा सरला 3टी क्लास सरला जब से वीडियो तुम देखी ना हो ताहले ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दीची तुम निश्चित जाई देखि नब तो आज पे ये रखिबा परवर्ती वीडियो पुणी खूब शीघ्र नहीं आसबि तुम से पर्यटन मत विदाय दियो रोची धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग।